তো শেষে লাড়ল বা ধাসল বা আর কি বলবো দাদা 18-19 দিন হয়ে যাচ্ছে রোডে একদম পুরা কাদা কাদা। तो हमके आज तक तो कोनो बीटी छाया नहीं दे दिल। तो हाय फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से एक तड़कता फड़कता एंटरटेनमेंट ब्लॉग वीडियो में स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आज सुबह सुबह नहा धो के पूरा फ्रेश हो गए हैं और अपना काम पे निकल गए हैं और आप लोग देख सकते हो मेरा क्या काम है। ओ दोस्तों मज़ा नहीं आ रहा है, बांग्ला में बोलते हैं, टुकु टुकु चेष्टा करते हैं। तो नमस्कार, हमार पीठे करছে किल किल और हमार नामटा बड़े सुनील और कोनो बीटी छाया आज तक तो देई नहीं दिल और सबार संग थाकी टुकुआ देख मेल मिल और आज के चोराते যে আমি ছাগল। তো জলটা এমন করছে মাইরি দেখো উইন্টার আস্তে আস্তে তুরুত দিয়ে দিল জলে ছপ নাই। এই যে দেখতে পাচ্ছ গোটায় জল। যদি ঘরে চাই মঙ্গল হয়, যদি সর্দি কাশি গ্যাস আম্বল ম্যালেরিয়া জ্বর সেপ্টেম্বর অক্টোবর ডিসেম্বর তবে চোরাতে হবে তোমরা কো ছাগল। तो हमके आज तक तो कोनो बीटी छाया नहीं दे दिल। तो आज तक तो कोनो बीटी छाया हमके दे नहीं दिल और सिंगेले नहीं गुण और नुने नहीं पोका और भालोबासाय मिष्टि मिष्टि कथा। तो दादा এইটা 101% सत्य कथा। नुने नहीं लगे आज तक तो पोका और मिष्टि लगे पोका और एदिके बाद बोल যথা দেখবে একদম পুরা হয়ে যাচ্ছে কাদা। কি বলবে নুনে নাই লাগে পোকা। যদি আছে পকেটে টাকা যা তবে ডাক্তার দেখা। কি হইলো ভুল চলে গেলি বললামপুর, দেখছি গাড়ি দমে চলছে হুর হুর, ওটা দেখছে আমি হলি একদম কুহুর কুহুর। তো শেষে লাড়ল বা ধাসল বা আর কি বলবো দাদা 18-19 দিন হয়ে যাচ্ছে রোডে একদম পুরা কাদা কাদা। যদি লাইক আর ফলো মারা থাকে তো অবশ্যই না কবু হবো দেখা। তো বন্ধুরা আমার র্যামটা 2 GB আর তার জন্য বেশি বড় ব্লগ ভিডিওটা বানাতে পারলি নাই। তো কবু না কবু হবে দেখা। জয় সিয়ারাম, রাম রাম। শেষে এন্ড সবাইকে জোহার, নমস্কার, প্রণাম।